خب بار دیگر سلام علیکم دوستان گرامی. بیشترتون برای پردالیت کردن پتن سوال داشتین. حاضر یک اکا خچاندر آمدنم برای پردالیت کردن پتنت. برآمدن هر چیزی که رخ داد حاضر اکا را میپرسیم. خب گپ میزنه، مقصد که چیزای میفهمیدگی مونه یکم میگیریم برای چیزایی که شما در لازم است. اکا برای همه پتنت بچه ها ما هر وقتی که میام چیزی که میشوه همون چیزای حادثه شیدگی را به بچه ها نقل میکنم. برای پردالیت پتنت بسیار سوال دادن. حاضر خطون در آمدین نکرد در همونجا چی گپ شد، کجا در آمدین، کجا مراجعت کردین؟ سلام علیکم محترم подписчикои Аминҷон. خب من официально кор мекунам. Официально трудовой договор дорам. Ягон посредник хати трудовой договор ма гирифтагӣ нестам ё ин ки ходатайством. Тариқи ҳамиқати ма хостам ки продлит кунам патент ма. خب патенти ма 22 ҳамин моҳ буд мешавад. моҳи март. яъне ки барои мара 16-17 рӯз мондай. ҳозир мара ҳамин сабаби кам мондани вақтам продлит накардан. خب дар бораи дига чӣ ки вақте ки яъне одамое ки карданиян агар ҳамаи чиз дошта бошанд ками кам бояд як моҳ пеш тамом шидани патентшон бояд биёянд. ҳадди ақал 25 рӯз гуфта ва дам каса дам чиз акошка ҳадди ақал гуфт 25 рӯз агар ту медошти гуфт хай мумкин буд чӣ кардан. дуюм нуқтаи асосӣ бачо кадоме ки через ходатайство мекуна ё ин ки чӣ қати трудовой договор ходатайствора ман ҳамақаша маънош фаҳмидам ки корхона ё ин ки соҳибкор дар шумо ҳамаи чизи корхонаро боварӣ мекардагӣ одаме шумо шарт и ки забони русиро бояд ки шумо ҳамин хел будоне ки дар ҳамун акошка вақте ки савол ҷавоб мешавад бе ягон заикани дар мисол халқи мо кам дида мешавад ки хеле мисол чӣ кунад. بعد درباره همون چی من پرسیدم که من مثال حاضر گرانیتسا ما کردن که شما باید پرسیدن گرانیتسا کنید. من گفتم که چیکار کردنم در کار خیلی من مثال ما پردلیت کردنم در کار افیسال نکار میکنم پردلیت کردنم در کار پتن. ما گفتن که پرسیدن گرانیتسا. من گفتم مسئله گرانیتسا حاضر امی جنجالای حاضر خطی مثال سبب جنجالای حاضر خطی هم قیمت شده است 92000 مثال ارمنیا تودا ابراد ما خیلی شرایط ندارم. حتی دامجا بیان کردم که من اویلام قطیم گودکام میخونن دامجا من شرطی خیلی چی ندارم. شرایط خیلی رفتن و اومدن چیزا اینقدر پول دا ندارم. خب و یا گفتن که من نباشه وقتش گذره 10000 штраф спор баъд продлит мекунем. ма гуфтам 10000 штраф споридан пас ма як административка нарушени мешава ё ки не? Гуфт мешава. ва гуфтам ма чӣ дар кор ма худам дар чиз гарчанде ки преступление административниям ки боша уголовниям ки набошад ма чӣ хидмат байкунам. ва гуфт мо дига шароит надорем. ҳоли ҳозир ягон шароит нест. ма фикр мекунам историяи документҳои кадоме ранги май мисол аввал бояд срок дошта бошӣ 25 рӯз ҳадди ақал. дуюмаш ҳаме ки беҳтараш агар инами границаҳо арзон шава граница пересекат кунам.